Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Bong Channel. Kali ini membawakan mukbang. Ini ada jamur tiram balado guys, sama sambal ikan asin, jengkol, pete, lalapan timun. Ini ada daun pepaya, daun selada, sama daun kucai. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gas. Oke, kita cocol sambalnya dulu guys. Ini sambal setan guys. Oke, mari makan. Mantap. Jamur tiram guys. Ini paling janda guys. Asam. Salah jalan guys. Mantap sambalnya.
Gas. Selesai. Terus guys, rambutnya guys, hancur ya. Udah coba jengkol. Luar biasa.